inabutan. Umali! Pasok to Velasco. Umali! Si Liab. Umali. Sinalaksak ni Liab. Pasok. Ito 76. Santos! Umali. Pasok. Tinagmamadali. Pasok! Oh, sige. Anong mas maganda? Recinto dribbling the ball. Pass to Santos. Santos ay lalim binigay kay Isha. Tinira, di pumasok. Nakuha ni Santos sa ilalim by O. Tabok. Sakit na itong 10. Recinto tumira ng 3. Walang inabutan. Umali! Pasok! Ishan. Bumidiskarte naghanap ng kapasahan. Ishan. Binigay kay Tisoy. Tisoy ito umali. Umali! Si Basket. Last 1 minute. Bilardi. Pass to Arias. Arias. Binalik kay Bilardi. Pass to Anabo. Anabo nagtagang tumira. Tumira talaga si Anabo. Wala. Arias. Ay, di pala si Arias yan. Kanja. Kanya. Si Arias 27. Recinto. 27 si ano? Pass to Velasco. Umali! Si Liab. Isyan may dala ng bola. Pinasa kay Umali. Umali. Sinalaksak ni Liab. Pasok. Ito 76. Bilardi. Hinaras. Oh. Ganda. Tumira. Wala. Yung init ang nakakapagod yan eh. Nakuha ni Tisoy ang bola. Binigay kay Santos. Santos. Umali. Pasok. Score. 52-39. Favor of his leg shot. Wala. Rebound by Clyde. Binigay kay Arias. Tumira. Di pumasok. Rebound by Umali. Umali nagmamadali. Masok. Santos sa ilalim binigay kay Umali. Pasok.